Shalom Rizky. Hai. Apa kabar? Wow, luar biasa. Luar biasa. Tapi yang di belakang belum kedengeran nih Kak. Iya nih, kita coba nih ya Kak, tanya yang di belakang ya. Apa kabar yang di belakang? Wow. Ya makin semangat yang depan justru ya. Bener, Nggak apa-apa. bener. Nah, jangan lupa juga nih Kak, kita sapa yang di rumah ya. Ya. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Kerestis lainnya ya. Bener banget. Karena kalau onsite itu pasti lebih seru. Iya, dengerin firman sama-sama, Bener. nyanyi sama-sama, kerjaan activity sama-sama. Betul, Dan pastinya pastinya dapat teman dapat baru. teman baru. Betul. Dan juga nih yang lumayan penting nih Kak, yang membedakan onsite dan online. Apa tuh Kak? Apa ya? Oh iya, kalau onsite Mm-mm. kita keluar dapat sesuatu. Dapat sesuatu. Nah, gimana sih Kak cara dapetin sesuatunya itu tuh? Dengan cara menukarkan label nama. Nah, masih ada nggak label namanya? Coba dicek. Masih nempel label namanya semua? Stiker namanya masih nempel ya? Pakai semuanya. Ada yang belum pakai label? Udah pakai semua. Ada semua ya, dijaga baik-baik, jangan sampai copot, jangan sampai hilang, apalagi ketuker sama punya temennya. Karena selain itu bisa ditukarkan dengan sesuatu, coba dicek sekarang di label namanya ada nomor nggak? Ada nomornya. Ada nomornya, ada ya. Itu adalah nomor penitipan alas kaki kalian yang dititipkan di depan tadi. Jadi kalau misalnya hilang, Benar. nggak dapat alas kaki balik ya Kak. Iya, repot nanti carinya. Kalau ketukar juga ketukar alas kakinya sama temennya. Oke, nah coba nih duduknya harus di dalam mana ya? Dalam kotak. Ada yang nggak di dalam kotak duduknya? Dalam kotak semua Dalam ya? kotak semua. Rame banget ya Kak hari ini ya. Iya, dan juga duduknya harus menghadap kemana? Depan. Pintar. Nah, coba nih yang kemarin itu kita udah sempat ajarin nih Kak. Ajarin apa tuh Kak? Coba nih ya, kita tes dulu. Give me one clap. Give me one awesome clap. Kurang keras ya. Coba Kurang nih. semangat nih. Kita ajarin lagi Kak. Kalau dibilang give me one clap. Satu. Kalau give me two claps. Give me one awesome clap. Awesome. Satu lagi nih Kak. Give me one silent clap. Oke. Udah bisa semuanya? Bisa, coba ya. Give me one clap. Give me two claps. Give me one awesome clap. Yes, bisa ya. Harus diingat-ingat. Nanti tiba-tiba di sepanjang ibadah bisa dibilang kata-kata tersebut. Bener. Nah, gak kerasa ya Kak. Kemarin kayaknya kita baru habis berkumpul di tempat ini gak sih? Bener. 2 hari yang kemarin lalu Kita tepatnya. memperingati, Apa tuh? kemarin hari Jumat kita memperingati apa? Jumat Agung. Jumat Agung. Jumat Agung tuh apa? Ada yang tahu Jumat Agung itu apa? Hari kematian Tuhan Yesus. Betul. Pada hari ketiga, Bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Makanya kita merayakan Resurrection Sunday. Nah, yuk sekarang Sekarang kita masih bangkit berdiri loh. betul. Nah, kelihatannya udah pada semangat nih Kak. Benar. Udah gak sabar buat mulai ibadahnya. Tapi sebelumnya kita tes dulu kali ya semangatnya ya Kak ya. Boleh. Keris Kids. Sekali lagi boleh, Keris Kids. Yes, udah pada semangat, udah pada siap nih Kak buat mulai ibadah. Sebelum ibadah kita ngapain dulu?
Jingle Carry Betul, Kids. kita nyanyi jingle Carry Kids dulu ya. Nyanyi sama-sama ya. Nyanyi harus semangat kayak tadi ya. Oke, bisa? Oke, gerakin gerakannya juga ya. Let's go dengan lagunya. Coba nih, sekarang kakak mau denger lagi semangatnya. Carry Kids. Sekali lagi boleh Carry Kids. Yes, siapa yang hari ini udah siap buat memulai ibadah Paskahnya boleh lambaikan tangannya. Yes, sekarang kasih tos ke kiri kanannya bilang Happy Sunday. Siapa yang masih semangat buat memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tangan ya. Oke, yang tangannya sudah terangkat, coba kakak mau dengar teriakannya haleluya. Let's go.
Udah nyanyinya semangat banget. Coba dicek lagi kakinya masih dalam kotak gak tuh? Udah? Oke. Kalau udah dalam kotak berdirinya ngadep kemana nih? Ke depan. Sekarang dicek coba teman belakang kiri kanannya. Udah pada berdiri ngadep ke depan? Udah ya. Coba sekarang give me one silent clap. Oke. Sekarang lipat tangannya. Kita tutup mata kita. Kita berdoa ya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami untuk beribadah di hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan nyawamu untuk menebus dosa kami. Sekarang kami sudah tahu Tuhan bahwa Engkau sudah mengalahkan semua dosa dan maut kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
kita sama-sama mau terima tubuh darah Tuhan Yesus. Siapa yang udah dapat perjamuan tadi? Boleh diangkat perjamuannya. Oke, yang belum ada boleh minta sama kakak-kakaknya, nanti akan dikasih. Untuk teman-teman yang ada di rumah boleh siapin elemen perjamuan kudusnya, bisa dengan roti atau crackers, bisa juga dengan jus atau sirup anggur. Yuk kita sama-sama mau berdoa, sekarang kita ambil rotinya. Kita mau berdiri yuk, kita berdoa dulu. Yang sudah punya perjamuannya angkat rotinya di atas kepala. Sekarang coba tutup dulu mulutnya. Kita mau berdoa. Yuk semuanya sikat berdoa. Kita mau angkat rotinya, kita mau berdoa buat perjamuan. Sudah semua? Yuk sama-sama diangkat, tutup matanya. Aku tungguin sampai semua angkat terus, tutup matanya. Yuk sama-sama kita berdoa, ikutin aku ya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah disalib untuk menggantikan diriku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah, ini anggurnya nggak usah dibuka dulu nggak apa-apa. Kita berdoa dulu, nanti kita bukanya sama-sama setelah berdoa. Oke, kita angkat dulu semua anggurnya. Kita mau berdoa. Yuk sama-sama angkat yuk. Sama-sama ikutin aku berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menebus semua dosa dan kesalahanku. Hari ini aku percaya aku sudah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Hari ini aku menjadi anak-anak kesayangan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum, boleh minta tolong kakak-kakak yang terdekat ya. Oke, sekarang semuanya sit down. Kita mau panggil teacher kita. Ada yang tahu nggak siapa teachernya? Teacher Ed? Teacher Ed masih working. Coba teachernya siapa? Teacher Jessie. Teacher siapa? Kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3 Teacher Jessie, oke? 1, 2, 3 Teacher Jessie. Yeay, tepuk tangan semuanya. Halo
this morning? Are you guys doing great? Are you guys tired? No? Okay. Who here remembers what we talked about on Friday? You? Do you want to tell us? Last Friday, we talked about the death of Jesus in the cross. Yeah, she was correct. We talked about how God sent Jesus down to save all of us from our sins. So, we're going to look at this picture that I found yesterday. Can we all have one silent clap? Shh, yeah. You want to find which? It's on the last one, honey. More. One more? Yeah, okay. It's on the 5th week of the book. Sorry? You're back? Oh, it's okay. Sit down, okay? So, yeah, this is what we talked about on Friday. The crucifixion of Jesus. Next slide. So this is the picture that I found yesterday. Setting Barabbas free makes no sense until you realize Barabbas is Jesus. Yeah, so in this picture, Barabbas represents us sinners, and Jesus substituted all of us on the cross so that we can be free. Buku kamu? Buku kamu nggak tahu. Yeah, later, okay? Isn't he so good? Yeah. So let's look at this verse, Isaiah 53, verse 4 to 5. Do you want to read it all together? Yeah, okay. 3, 2, 1. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Yes. Who called? Okay. Yeah. You got it? On your book? Yeah. But the goodness of Jesus as God and our Savior did not just end here. After Jesus died on the cross, he didn't immediately go up to heaven, but he chose to show his great power through his resurrection. Today is what we call Easter or Resurrection Sunday. So after Jesus died on the cross, Joseph wrapped Jesus' body with linen, placed it inside a tomb, then rolled a giant stone, bigger and heavier than any of us, to close the tomb. Next slide. Yeah, so it is written in the Gospel of Mark 16 that 3 days later, and everyone put up 3 fingers. 3 days later. Let me see your hands. 3. That 3 days later, that there were 2 women who came to visit the tomb early in the morning to anoint Jesus' body with spices. Do you guys want to say their names? Yes. Who are they? Mary Magdalene and Mary, the mother of James, or Jesus. But when they came, they saw that the huge stone was rolled away. Can you imagine how heavy that is? Can you do that? Really? Wow, you must be really strong then. Yeah, but it was rolled away. Then they became curious and went inside the tomb. What did they see? Do you guys know?
Oh, they see Jesus. Let's see. Jesus is gone. Oh no, his body was gone. And the woman thought that someone had took his body. But there on the right side, oh, yeah, he was gone. But then on the right side, there was an angel, and he told them that Jesus has risen and to spread this great news. So Jesus proved that he is God who is powerful, but not only does he have the power to justify and save all human beings, he wants everyone who believes in him to see the real evidence that Jesus has the power to defeat death. He rose up from the dead and came back to life. Yes. Yeah. And that's his victory, but it is also our victory. Jesus gave himself in place of all of us. So when Jesus died, he died for us, and when he rose up from the dead, he rose for us. We who used to be sinners became people who were justified in Jesus. We have a new and eternal life because Jesus has defeated death. And from this new life that Jesus has given us, we can have a life full of hope as we have learned before because of Jesus' salvation to us. Our hope will not be in vain and will never disappoint. We can have a life full of next slide. Elpis hope. Everyone say it. Yeah. Next slide. In 1 Peter 1 verse 3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Yeah. So from this verse, can we have one silent clap? Shh. Is everyone okay? Yeah. Another silent clap, please. Shh. Thank you. So from this verse, we're grateful for Jesus' victory, that we can have a life full of hope, and an inheritance that can never be taken away is stored in heaven for all of us. And we believe that the power of the resurrection of Lord Jesus, who has won over death, has given us a life full of Elpis hope. How grateful are we to be Jesus' beloved children? Are you grateful to be Jesus' beloved children? Yes. So let's end with a prayer before we start our activities, shall we? Let us fold our hands together. Close your eyes. Repeat after me. Dear Lord, thank you, Jesus, for a new and eternal life, full of hope, for your victory is my victory. Thank you, Jesus, for loving me. I love you because you first loved me. In Jesus' name we pray. Amen. Yay! Thank you, Teacher Jeci. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang instruksinya bisa dilihat dari buku activities bulan Maret. Nah, nanti jangan lupa juga setelah dikerjakan itu difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp yang ada kakak-kakak Keris Kids-nya ya, supaya bisa ditukarkan dan mendapatkan bintang Keris. Nah, buat adik-adik yang mungkin belum tergabung dengan grup WhatsApp yang ada kakak-kakak Keris Kids-nya, nanti bisa langsung DM aja ke Instagramnya Keris Kids @CHARISKIDZ @KerisKids. Oke deh,
Buat adik-adik semuanya, sekarang selamat mengerjakan aktivitiesnya. Happy Resurrection Sunday and Tuhan Yesus mengasihimu. Bye. Bye.